फाइनली आ गया सुबह न्यू ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। अभी भर भर के धूप में बार हो गया, रोदेर मध्य बार हो गया सी न्यू ब्लॉग बनाने জন্য। सवेरे सवेरे चले आया और मजे होच्छे लीला ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नाও। টাইম হচ্ছে কত হতে পারে 9টা নাগাদ, টাইম হচ্ছে 9টা বাজতে পারে। অনেক গরম চলছে মার্কেটে, 47 চলছে স্পিড ইন্টো টিভিএস ইন্টো মার্বেল এডিশন। যাবো এখন হাবড়াতে যাচ্ছি সেলাই কাজের জোগাড় আনতে। যেতে হবে হাবড়াতে। সামনে এসে গেছে ডগি, কুকুর মারা গেছে, পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। इतना अच्छा लग रहा है गाड़ी চালাতে হবে, যেন আগুনের অলগা লাগছে গায়ের মধ্যে। এত রোদ, ছায়া ছায়া গাছের মনে হচ্ছে এসির মধ্যে চলে আসছি, যেমন গাছের ছায়ার শার্ট ক্লোজ করছি। বাজানতলা মোড় দিয়ে চলে যাবো 3 নম্বর কলেজ ভান্ডারের দিকে। চলে গেলাম। সোদা হাওয়া রাস্তা চলছিল। কলেজ ভান্ডারের রোড। যাবো তো হাবড়াতে। লীলা ব্লগ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব নাও। ভিডিও এত দেবা দেব, ভিডিও বানাবো, এত নোটিফিকেশন আসবে মানুষের কাছে। ব্লগ ভিডিও, রাস্তার ভিডিও। এসে গেছি 1-3 মোড়। আমরা ওই রাস্তা দিয়ে ঢুকবো, পাশেরটা দিয়ে। ছায়া রাস্তা আছে এইটা দিয়ে। सुंदर गली रास्ता, गली रास्ता आ गया। कितना सुंदर सुकून मिलेगा। आज संडे चलছে, संडे राइड तो मनाना चाहिए। किधर जाएगा अपन? অনেক সমস্যার মধ্যে হয়ে উঠবে। बाइक आएगा। को सपोर्ट करो, मोनेटाइजेशन ऑन कर दो, उसका बाद तो आएगा। अर्निंग होएगा तो उसके बाद तो आएगा, नहीं तो किधर से आएगा?
কাকিমা চাচিমা চাইরা গরমের মধ্যে পার হওয়া খুব টাফ ব্যাপার। এবার সব তোমাদের জন্য ভিডিও বানানো হচ্ছে, তোমরা সাপোর্ট করো, ভিডিও দেখো। আস্তে আস্তে ভিডিও ভালো বানানোর জন্য চেষ্টা করছি, যেন দেখি ভালো হয়। আমরা এসে গেছি কচুয়া বাজার। न्यू ब्लॉगर दिन में जाऊंगा दिल्ली में। काश तुम मुझसे एक बार कहो मुझसे प्यार हो गया, वादे वफा इकरार करो, मुझसे प्यार हो गया। मुझसे कहो नहीं जाए, दर्द सहा नहीं जाए, हम दरमियाँ होके मगर उससे रहा नहीं जाए, वादे वफा इकरार करो, तुमने मुझसे प्यार हो गया, वादे वफा इकरार करो, तुमने मुझसे प्यार हो गया, वादे वफा इकरार करो, तुमने मुझसे प्यार हो गया। कुछ भी नहा नहीं जाए, दर्द सहा नहीं जाए, हम दरमियाँ उससे रहा नहीं जाए, ला 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 ला। डेली ब्लॉग हमारे आज में डेली ब्लॉग फाइनली क्या दिखाएंगे। डेली ब्लॉग चलेगा, दिन में चलेगा, रात में चलेगा, वीडियो तो अपलोड करते रहेंगे। लड़बो जीतबो रे, वीडियो बानिए जाओ, কোনো অসুবিধে নেই, শুধু একটু মেহনত করতে হয়, তাকিয়ে দেখিয়ে ঠান্ডা আছে, চালাতে হয়। हम ही लोग है ना उसे खाना खिलाना पड़ता है। शादी ब्याह का माहौल, शादी ब्याह भी करना चाहिए। वो হচ্ছে ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে গেছে, গাছপালা যেমন চলছে, ছায়া আছে, ছায়াতে গ্রিনারির ওখানে যেমন ছায়া পড়ছে, গাছের ছায়া, এখন মনে হচ্ছে ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে আছি, এত সুন্দর ভালো লাগছে। আর যখন धूप মধ্যে যাচ্ছি, हम लोग जा रहे हैं धूप में, उस टाइम लग रहा है आগুন का गोला बदन में लगा रहा है।
আরে চলো রে চলো রে চলো রে একলা চলো রে আমার একলা আছি বুঝলে একলা চলে বন্ধু ফ্যামিলি काम धंधा करना पड़ता है उसके बाद दोबारा चले तो ये झमेला वो झमेला समस्या देखाते झमेला নেওয়ার দরকার নেই যা আছে তার জন্য বললাম একলা চলো রে আমরা তো হাবড়ার কাছাকাছি চলে এসেছি वाला स्कूटी वाला स्कूटी हेलमेटটা হচ্ছে F3 ফ্লিপকার্ট অ্যামাজনে পাওয়া যায় স্কুটি আছে 8.25 হেলমেট হচ্ছে F3 ফ্লিপকার্ট অ্যামাজনে পাওয়া যায় মোবাইল হচ্ছে ভিভো না 27 নর্মাল 256 GB ফোন মেমোরি 12 GB RAM দাদাদের দোকানটা খোলা আছে কালকে এসেছিলাম দোকান বন্ধ ছিল আজকে এসে গেলাম এই জোয়ারগুলো নিয়ে নেবো